الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بدير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا نہ جاوے ساتھ تیرے کوئی اکیلے کو دبانا ہے جگ جی لگانے کی دنیا نہیں جگ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں خد خد دا دنیا چتو خد عقبا خد خد دا دنیا چتو خد عقبا دا دنیا پا بازارگی کی داغ جہان سودا زما عزت مندو مشرانو او دارنگے رونا خویندو دا ډیره د خوشحالی او د برکت محفل دے دا سے محافلو تا د فرشتو جماعتون رازی دا اللہ جل جلالہ رحمتنا نازلی گی سکینہ اطمینان نازلی گی اللہ جل جلالہ منگا تاسو تا توفیق راک چھ دے مجلس تا اللہ را بستلو دے مجالسنا فیدا غستل پکار دی غور فکر سرا کے ناستل ادب و احترام سرا او دارنگے خط طریقے سرا اوریدل دا عمل پا ارادے سرا زہاغ بچو تا مبارکباد ورکم چکم بچو چا قرآن یاد کا چا ناظرہ ہوئے خپل خپل فضیلتنا کمالات دی دا یادولو پا خپل زائے ناظرہ قرآن ویل پا خپل زائے باندے یقیناً دا ڈیرہ لویا خوشحالی دا دنیا کے نورم خوشحالی وی لیکن دا خوشحالی ڈیر عظیم دا زکد دنیا دا آخرت دا کامیابی ذریعہ و سبب و لار دا ما خپل طبیعت دمرا برابر سٹ نو خو دا دے ملگرو محبت دے کل چی دوی اوئی نو زڑ دا غواڑی چی دا سے محفل و تلاڑ شو دمرا پورا طبیعت میں برابر نہیں دے خو سو خبر بتاستا حکم زما عزت مندو کم آیات مبارکہ معلوستے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاگانی نصیحتنا اغپدی آیات مبارکہ کی ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ جل جلالہ بچی عطا کرل پا بوڑاوالی کی دا ضعف پا عمر کی اللہ اولاد ورطا نصیب کا او یقیناً اولاد دا اللہ دیر لوی نعمت تے چه دا چا اولادنی حقا چانا تپوسو کئی چه دا بچو سمرا قدر دے آگوی سر
او دا بلا خوشحالی چې بچی په دین باندې ولګي قرآن په تلاوت باندې مصروفی بچی قرآن لولی والدین ورته ګوري خوشحالیږي الله د هر چا بچی نیکان د قرآن خوانانو ګرځي ابراهیم علیہ السلام ته الله بچی ورکړل بڑاپا کی ورته بچی میلاو شو ابراهیم علیہ السلام د شکر گزاری اظہار کئی او فرمائی الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء تمام تعریفنا هغا اللہ لردی الذي وهب لي هغا اللہ چماتی ابخم ہبائرہ توکڑا علی الکبری پو بڑا پکی بڑا والی کی اسماعیل و اسحاق ابراہیم و اسحاق را تراکڑل آغا اللہ لتعریف ندی چے پو بڑا پکی بچی ما تراکڑل دے ابراہیم علیہ السلام دا شوق دا جذبہ پیغمبر دے عظیمہ ہستی دا اغا خپل دین باندے دا اللہ پا دین باندے بچی تیار کرل یو مقدس دا ابراہیم علیہ السلام یو بنیاد کے خود خانہ کعبے ابراہیم علیہ السلام دا دیوال کار کئی او حضرت اسماعیل علیہ السلام خٹا گٹا ولور کئی پلار دا اللہ پیغمبر اولادم دا اللہ پیغمبران او دین باندے خپل وقت لگئی صرف کئی بس انسان تا کامیابی ہم پدی ملاوی گی چی آغا دا اللہ دا دین دا پارا محنت کئی او اللہ دا دین دا پارا کوششونا کئی آغا انسان دنیا کی اللہ اغلا کامیابی آخرت کے بہم کامیاب ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نا دعاگانے غختے اللہ بچی راکے بچی ورطا میلاو شو تعریف کئی دا اللہ رب جعلنی مقیم الصلاة نیک موراو پلار زان لم دعاگانے غواری بچو لم دعاگانے غواری او دا حاغ نیکوالی اثراتی دیاغی اثرات بیارو